computer easy puzzle. স্বপ্না মান্ডে আমার জহা কথা কো অল রোল আমার কুলি না তালা যত যত ভাবে ইমাম লেদারে আম নদো ওপেন চ্যালেঞ্জ বি ইমাম আম তো বেটান কায়ার কুড়ি দিরে फेक आईडी ते फेसबुक में चला है उनाते आम दो फेकी मई हम मेलगन माझी अपन को जाल जाटो सिताम मिता माझी पारगना मोहलेर पिछुन दिए झाल दछि নোয়া কথা বলেছে সন্তাল কুড়ি যদি কুঠে को जावे छ कान সন্তাল সন্তা বড়ে कान নোয়া রুখিয়ে দালারে যাহে মাঝি को कोई गुण कान देना उनको কথা हम लेছে दा बांग माझी पारगना मोहले हटছে संताली आर्टिस्ट को हम रोड परमेत को और मुचत रे प्रमाण लोपात लगी फेसबुक अकाउंट हम डिलीट करता पुरानो जहां तक कमेंट तो उना को डिलीट छबे तो पुरस्कार कथा आम दोन कयार कुड़ी इधर फेक अकाउंट बनाओ करते और फेक छवि को लगाओ करते सावतारन माझी को रोड वाले साहस बुला था मारे फेसबुक आईडी और मारे अकाउंट को हाथे दिला ओपन डिबेट रे दिला न्यापम तो बनने नोआ को सावताना विषय दिगत दिला तर्क भीतर उनका दानांग खंड कयार कुड़ी कोलिका अलग रोड तेला नंबर 2 सारिगे जदि सावताना नापाई का मेरे जोपड़ा मेनाम तो दानांग रे चिकु कते चिदा मिना समाज ना कमी मतो मोचा उदु दरकार चेहरा उदु दरकार कना जे तुम सावताना कमी सनामर को नियम में सनामर को सराव में सावताना भागी जदि कमी केना दानांग रे चिकु कते चिदा मिना आडी हरगे 14 वेस जुतुम ते दानांग रे तहे कते सावता को सुसुर तेहया दबांग जुग जुग खन मदो चला शारदा प्रसाद किसको को आरंभ करते अडी दामन का कुड़िए को ओनोड़े को अलकदा सावताना कथा प्रस्ताव का मेनखान पेड़ा में दानांग रे तहे कते समाज सुसुर और दानांग रे तहे कते माझी परगना को जाल जाटो सेता में बानर कमी तो पाए मिले तेला नंबर 3 पुरोनो फेसबुक अकाउंट है जहां बड़ी कथा अड़िस बड़ी कथा रोल चौकला किस्ती को मेना ता नवा खातिर बतौर तेरा तो डिलीट कर और स्क्रीनशॉट उड़ा लगे बके और जदी बड़ी कमेंट को बांधता है कंता ताले अकाउंट के चेक डिलीट कर पेड़ा 8500 लेका फॉलोअर को तहे कंता माने 8500 लेका और हमरे बंधु हो हमरे चाहने वाला हो खुशी है तो 8400 500 लेका बड़ा डॉलर दो चिकते मान उमरंग लेटा प्रोफाइल आप चिकते डिलीट किया कारण गेनवा उना फेक प्रोफाइल ताला पे सावतारना जहां बड़ी अड़िस को रोल लेदा उना अड़िस बड़ी रोल तो बांग ना पाया मनते हम मने करते ना एवं सावता ताले बांग थाइलैंड के जथा जतो आमन तमे मने करते ना उना तो कत पतर कर डिलीट छ और नित्य मात्र 150 থেকে 250 का प्रोफाइल रे फॉलोअर संख्या जाहिर सी बात करना 8500 फॉलोअर जुतुमन जहां आमा प्रोफाइल उना के हम जस्ट खुशी है मनकर मतलब डिलीट किया चिंता तेरा नंबर 4 पुनंग तेला तेही दबी मिट्टांग हो संतालिते आमा कोनो प्रतिवेदन बनो आमगे मेने अमेरिका कनाडा चाइना जापान मन कोन संतालिते यदि কথা বলতে পারি আমরা কেন পারবো না মেনখান পেড়া মই আমগে खुद ওনা প্রশ্ন রাখাব দা বাংলাতে রড করতে আবো জিদা संतालिते বাবর রড দারে কেন নোয়া কুকলি আম জিদা संतालिते বাংলা কাম দারে নোয়া কথা তো আম পুছলো তো কুকলি রাখাব বাংলাতে প্রশ্ন রাখাব কথা এটা হর संतालिते রড মা নোয়া কথা তো চিকেতে রড দারে এটা ল্যাঙ্গুয়েজ তো হাটি জরুরি इंग्लिश हिंदी बांग्ला संताल में जरूरी के इला से इटा लैंग्वेज जितना आश्रय जदी बाबू हतो पहले आपन नो संताल बाबू बच्चा संताल आराम छरा हो तिकु छति बांग्ला इंग्लिश हिंदी छतो के रोड हो लगती कर बेनन मेन खान ओकारे हिंदी ओकारे बांग्ला ओकारे इंग्लिश तीरे संताल ती रोड़ा उना ना गेन आइडिया तो आमा अंतर है तो संताल ना वो डिफेंस सिक्रेसी को छतिक संतारे नोगा के बाको सदरा बांग्ला ते और कते बांग्ला रोड पाते संताल ने डिस्प्यूट को कुछ छतिक थोड़म सदस्य ताकि आमा समालोचना रे देखो हमको प्रशंसा करे नोआ तो आमा मूर्ख भी केला तेला नंबर 5 नोआ रे नोटा कमेंट रे जहां हम रोड चौगदा नोआ रे आमा ना कथा बिना ओना को कथा तो आमा दोस्ती बन जाले माने आमा जहां मेंटालिटी अगेंस्ट द संताल मजे सिस्टम नोआ दो आमा दोस्त बन जाले आमा कथार गे उत्तर चुकु मिना आमगे मोरका যে আজ থেকে প্রায় 20 বছর আগের ঘটনা আমার বাবা শিবশঙ্কর মান্ডি ছিলেন এক সমাজকর্মী তিনি সব সময় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পছন্দ করতেন বা করেন মানুষের মুখে প্রায় শুনি তোর বাবা পরিবারের কথা না ভেবে ছুটে যেত মানুষের বিপদে আপদে সাঁওতাল জাতি বা সাঁওতাল সমাজকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট লড়াই এবং প্রতিবাদ করত কিন্তু কথায় আছে না যে সত্যের পথে চলে তার এই দুনিয়ার কোনো মূল্যই থাকে না আর ওনা খাতির থেকে আমি মলকাদা যে আমার বাবাও মিথ্যা অপবাদ বুকে নিয়ে চিরদিনের জন্য সাঁওতাল জাতি আর সাঁওতাল সমাজকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্নকে মন থেকে মুছে দিয়েছে এবং নশুদ্ধ আরমলকা আমার মা বাবা আমাকে কোনোদিন রাজনীতি আর সামাজিক কাজ বা সমাজের হয়ে কাজ করা থেকে সর্বদা দূরে রাখতেন যাতে এসবের পাল্লায় না পড়ে নিত্য নয়া কথা আমার মেন্টালিটি নিচে সমাজ রেন হর আমাকে অপমান না দেখাতে সাঁওতাল বাগিয়ে টোকাতে তাই না কবে হেক 20 বছর तई 20 बछर हुई कना तई सांताल सावता बागे कटे आपे बिना पिए और आम बाबा आपे मेता पे कना नोंकना सावता सुसर कमिरे आलपे जुपड़ा और तही 20 बछर धरे आपे हो सावता रेना बोगे आलपे कमिया मेनते रोहित बड़ा का पे माना बड़ा का पे नवाना माने भी कना हम जहां मेंटालिटी अगेंस्ट द सांताल भाजी सिस्टम सांताल सावता ना कमी माने
फालतू झमेला ওই ঝামেলায় কোনোদিন পড়িস না আম বাবা সাঁওতারে যাহা বাড়ি ব্যবহারে ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱜᱟᱛᱷᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤᱭᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱮ ঝামেলা ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱯᱚᱨᱮᱨ ᱵᱟᱸᱥ ᱱᱤᱡᱮ ᱥᱟᱭ ᱟᱹᱜᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱯᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤᱭᱟ ওই ঝামেলায় নিজেকে জড়াস আম বাবা নোয়া মেন্টালিটি আম বাবা নোয়া নেগেটিভিটি কোগে আমা বহরে অসঙ্গ দাও আর আমার মনে রে সান্তাল সমাজ না বিরোধী মানসিকতা বলো নোয়ারে সাইকোলজি দেখো যাহা তুরে আম বাবা মানতন ডক্টর বাবু को अपमान के दिया को सम्मान के दिया ओना सान्ता আর সমগ্র সান্তাল সমাজ তো বাং মিট গিয়া অর্ডিনেন্ট মাঝি বাবা আর সমগ্র সান্তাল সমাজ মাঝি বাবা তো বাই মিট গিয়া হ্যাঁ নোয়া কথা তো হয়তো সারি গিয়া আম বাবা সাথে হয়তো নৌকানা কোনো ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটাও কেন আড়ি আড়ি জায়গায় নৌকা নেলো নেলা কেন নৌকানা ঘটনা তো আড়ি আড়ি ডাক্তার মাস্টার ইঞ্জিনিয়ার কো সাথে তো হইয়া কেন দিয়া এখান ওনা খাতির সমগ্র সান্তাল সমাজের মাঝি গুছো সমগ্র সান্তাল সমাজের কমিও को पारगना बाबा को दूसरो दो ठीक कमी तो बांग कर ना तो आडी बरन मूर्खमी कमी कांता मा आमा फेक आइडिया लेका पाले आम बाबा हम सावता सुसुर आईडी फेक ताहे कर नवा प्रश्न तो मने रे जागा कुकली हिजुक कना मिट्टान प्रकृतो सावता दुरदियो समाज सुसुरियो सावता दुख दिन रे 20 বছর ধরে সাহারে তাহে দাঁড়া সাवता কোন নवा कुकली आमा मने ভিতরে বাং জায়গা চিকেতে 20 বছর ধরে সান্তাল সাवता বাগি কাতে মিট্টান সারি সমাজ দুরদিयो সাवता কুসিয়া সাवता না ভাগি কমে নংকানি মিট্টান মাননি 20 বছর ধরে চিকেতে সাহা রে তাহে দাঁড়িয়া জাতনে রাগি সান্তাল বিরুদ্ধে জাতনে রাগি মাঝি বিরুদ্ধে আর সাঁওতাল বিরুদ্ধে তাহে जहां सारी साँवताल देखलियो केने उनी आयरन फैमिली मेंबर को से आयरन किधर पिदर को चिकते मेन दाड़े आकुआ जे निजरा साँवताल लगी आलोपे कमिया निजिया समाज लगी आलोपे भगिया निजरा समाज रे दुख रे दिन रे आलोपे दुर्बल मेनते नौकान परामर्श चिकते मिटान समाज दरदिए समाज सुसरियो बाबा आयरन पुनी रे लेई दाड़ाया मेनते ओकार हम आमा फेक आईडी लिखा आम बाबा हो समाज सुसर आईडी फेक बांगता है केना আলিস পলিস এগে আর খিস্তি খাওড়ি কাতে যেভাবে আম সান্তাল সমাজ না উপকার লাগি আম ছুটো হকেনা মাঝি পারগনা মহল को যেভাবে আলিস পলিস সাঁওতাল কুকুর সাঁওতাল সেতামতে তুলনা কাতে সান্তাল সাঁওতাল চিতার সে রাকা নাম পুরুমুটু কদা তাথারে মিনা জান খনগে তারে না পুরু বাড়ে আম বাবা যদি আমার নো সিস্টেম তালতে সাঁওতাল সুসলে কমিয়ত তাহেন খান দো পালে সাঁওতালে জঙ্গে দ্বারা জীবন নাম তো স্বাভাবিক কথা সান্তাল সমাজ রে হরি রল পারম কোয়া আর মাঝি পারগনা বাবার কোন रोहित को उनको ये तुम किस्ती खावड़ी ले तो स्वाभाविक कना तेहे चल का विरोधी हुई कना मा और का हम बाबा विरोधी रहा और को तीन ना चाहे डॉक्टर हुए आए मास्टर हुए ताते इंजीनियर हुए সাঁওতাল সমাজের মানবিক রক্ষণ আমাদের রোল আমি লেচে হবে আমার ফেসবুকে আরেকটি অ্যাকাউন্ট যেটার মধ্যে দিয়ে জাতি এবং সমাজের ভালো মন্দ সব রকম কথা তুলে ধরতাম এবং খুবই উগ্রভাবে আমাদের পারগনা বাবা বা আমাদের সামাজিক কাজে জড়িত কর্মকর্তাদের ধূসও করতাম উগ্রভাবে সান্তালবাজি কম ধূসও हुआ আর ওনার না লেভেল কিস্তি খাওয়াড়ি দাবি এম उन्नत होता माझी को जालजाटो सीता और कुकुरांगो कना को उनो धाबी एम विस्तार का तमामा सावता हजी ना चिंतो होता इत माझी को जुदी को सीता कना ओवा कथा हम जुदी उग्र भाबे दुसोबे करते है ना अरे हमको चिनी आम माझी हो ने ना तो माझी बेटी दो हम दो के ताले खुशी के ना से भिड़ी के ना से खिकड़ी के आम तो माझी हो कर हम चिंता दे जालजाटो सीता तो बाम हुई এটা ওই যাহা কথা রড়া কিসে করতে রড়ে আমি বল করা মানে অবশ্যই তাদের থেকে পরামর্শ নিয়ে বা বুদ্ধিজীবীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে বা সমালোচনা করে এই কথাগুলো লিখ বা उनको साथे गालमाराव करते माझी को साथे गालमाराव करते के बुद्धिजीवी को साथे आलोचना करते के नवा कथा को सॉल्व काम सावता तारा सदरम अकोय लेखन माझी बाबा पारगना बाबा मेनकाट में आइदेला आले माझी पारगना मोहन दजाल चाटो सीता में ताले आज जाय बुद्धिजीवी नवा परामर्श हम का में खिस्तियाते रोल में खेवड़ियाते रोल में माझी पारगना मोहन लो कुकुर सीता दाहाय नवा बुद्धिम का में बुद्धिजीवी हनरे सदय नवा तो चैलेंज है मेनकान आमा मोनते आमगे कहानी बेड़ावला और हड़ेम 200 कुआ नवा तो ठीक बांध करना पिड़ा में কুকলি নবসা আমি বলে চোখ আছে যে সমর সংগ্রাম আমার কথাগুলোর ভুল অর্থ বার করে জনসাধারণের কাছে প্রচার করেছে ব্যক্তিগতভাবে সমর সংগ্রামকে নয় সাঁওতালি এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিকে শতধিক্কার জানাই শতধিক্কার আমি বাড়াই চলে তাহলে ইন্ডাস্ট্রি সাঁওতাল ইন্ডাস্ট্রি ধিক্কারের মতো কোনো ব্যাপার না তো পেড়াময় আমগে মা লই তো বলবি আমার কথা না ভুল অর্থ ভুল মানে যদি উডুক কাট খায় মাসে পেড়াময় কটি লই তো বলবি জাল ছাটো সেটা না আসল মানে তো চেতখান মাঝিগুলো সব কুকুরাঙ্গ নোয়ার না আসল মানে তো চেতখান মাঝি পারগনার পিছন দিয়ে ঝাল ঢুকছে মাঝি পারগনা মহলে কাটছে নোয়া কো শব্দ না আসল মানে তো চেতখান জাল ছাটো সীতা কুকুরাঙ্গ মাঝি পেছনে ঝাল এমান শব্দ না আসল মানে যদি সুন্দর আর না পাই কি তোমার পেড়াময় তাহলে কেন আমরেন আয় বাবা আমরেন বকো ভাইয়া আমরেন ফ্যামিলি রেন হল নৌকানা ধীরদাবাস অলঙ্কারতে চেদা বাং ভূষিত নৌকানো আলাং থেকে যদি আম বাবা আমিও আমরেন গিদের পিদের প্রশংসা কোয়ালে আম মনের কষ্ট বাম জানো তো 8 নম্বর আমি লেইছো কথা আমার সব লেখাগুলো ব্যঙ্গ করে লেখা
ব্যঙ্গাত্ম উনি ভুল অর্থ বার করে সমাজের কাছে অপপ্রচার করেছেন। আর লেখা আমি নাকি সন্তান সংস্কৃতি, আমি নাকি সন্তান সিস্টেমের বিরুদ্ধে। মাঝি সিস্টেমে বিলিভ যদি মেনা তমা তাহলে মাঝি পারগানা মহল জাল চাটো সিতা ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। মাঝি সিস্টেম ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱜᱮᱛᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ মাঝি ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱜᱮᱛᱟᱢᱟ তাহলে চিকিতে মাঝি সিস্টেম ᱵᱷᱟᱜᱤᱭᱮᱱ ᱛᱟᱢᱟ। ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱢᱩখী ᱠᱟᱛᱷᱟᱵᱟর্তা ᱫᱚ একমাত্র পাগলি কুড়ি দিনে করে দাঁড়ায়। আমি মনে কথা পেলাম 2 গ্লাস 7 আপ খেয়ে নিজেকে মাতাল ভাবা আর দুটো একটা অ্যালবাম করে নিজেকে সেলিব্রিটি ভাবা। আম দেখা ব্যঙ্গ কথাতে রড় হচ্ছে তো যে বাইরে পে অ্যালবাম কথা के नुको सेलिब्रिटी को मने আর পুরহানি को ढुको बेत मेनखान आम तो बारिया पे समाज ना सोशल कम्युनिकेटर के होना होगा बारिया पे फेसबुक में समाज को ते ऑन बड़ा करते के मने के तो विराट मिटन साता सुसुरे आम तो बारिया पे होता के साता सुसुरे মুই দাঁড়া আমি মেন হসো যে আমার নামে মিথ্যা প্রচার করা হলো কোন বুদ্ধিজীবীদের পাশে পেলাম না। আদিবাসী ভাই বোনবা কোন সমাজ সুসরীয় পারগানাদের মনে দুঃখ দিয়ে থাকি তবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আরো মনকা এক মাঝি হপন এর দুরবস্থায় আর এক মাঝি হপন যদি পাশে এসে না দাঁড়ায় তখন কতটা যন্ত্রণার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে থাকে সেটা দেখি কষ্টের আর কিছু নেই। This is the power of Santali Maji system. This is the power of our society. This is the power of our Maji Pargana। जाहातिर वाला हनुगे होई चोन मुचेतरे माजी बाबा को जंगल तारे माजी सिस्टर ना जंगल तारे ती जापा कते दे हिजु तेगे होय तमा लगाव में गया जहां माजी परगना बाबा को हम जाल चाटो सितम में ताको गन थाना हम फेसबुक अकाउंट रे नहीं तो उनको माजी परगना बाबा को जंगल तारे है के मेंदा ये माजी परगना मोहल या पास बाकोती मुली एक माजी हपन এর দুরবস্থায় আরেক মাঝি হপন যদি এসে না দাঁড়ায় সেটা কতটা যন্ত্রণা নগা কামে বলছো মেন দরवा का नाम दबटे माजी हपन का नाम आम बेटा माजी को नाम बाको गोड़ा তাহলে সারিগে আমো যদি একটা মাঝি পন কারণ তাহলে সাঁওতারের মাঝি দুগলে আম চিটা বাম দুগলে না সাঁওতা যখন কিস্তি কাউড়ে মেন দাঁড়ায় কিনা না অপমান আম বাম বুই দাঁড়িয়ে কিনা যে সাঁওতারের মাঝি পারগনা বাবা কো কিন্তু কিস্তি কাউড়ে বই নি থাকবা উন তো সাঁওতারের এটা মাঝি পন তো দুঃখ বাবা বুঝো তুমি বাবা কো রড়ে কো আম বাবা যদি রড়ে তাহলে আম হতো কষ্ট নিয়া মাঝি পন কো থাকে আলে যাই মাঝি পন কানালে সাঁওতার সমাজে বিলি পর কানালে আলে কো তো কষ্ট রে বুঝোয়া যে আলে মাঝি পারগনা বাবা কো উনকা তো রস বুঝে তো উনকা আলিস পড়িস কিস্তি কাউড়ে তো আলে তো কষ্ট রে বুঝো जागे आमे बुझ करता मा जे मजी पारगना बाबा के हेल्प करा को उचित कथा आमे बुझ करता बना मिट्टी घोड़ा दूध दे मजी पारगना बाबा को ससमय ताहन दरकार कर मेनका नोह बुझ ताहन दरकार करता बना आबो जाय सावतरन मानमी आबो हम बुझ दरकार तबन मजी बाबा दय कोय करा हु इज मजी बाबा we are the मजी बाबा we are the power of मजी बाबा we are the power we are the weapons of मजी बाबा आबो के मजी बाबा ने अस्त्र करना बन आबो के मजी बाबा ने हथियार करना बन आबो के मजी बाबा ने पावर करना बन मजी बाबा का चित्कार लेखन चिचले ची लेखन बांगना मजी बाबा अमुक बाई पुराव दा कते रो लेखन बांगना मजी बाबा नुका ना मजी बाबा हंकना कते रो लेखन बांगना मजी बाबा तारे अन्ना कभी रखो সুতরাং মাঝি বাবা মাঝিয়া বহু চিকারে যতন ঢালাও বিড়ি খান বাঙ্গানো মাঝি দয় কই কেনা মাঝি দয় একলা গিয়া আম আপুনের হর আপুনের সোলওয়ানা গেহে কেনা মাঝিরান দাঁড়ে সোলওয়ানা সেলেন তাহলেন কান মাঝি কা বে কমি দাঁড়ে জাস্তি সরকার হর নরমাল সকালে মাঝি কো মে কমিয়া মাঝি কো কমি বলখান জাস সোলওয়ানা আপু সোলওয়ানা মাঝি দাঁড়ে আমরা তবে বাবু বড় দাঁড়ে মাঝি বল দাঁড়ে বল মাকো আবো দাঁড়ে আবো খাওয়ার তো মাঝি পার নাই পাওয়ার আবো দাঁড়েতে মাঝি পার নাই দাঁড়ে কারণ আম দোনা দাঁড়ে বাঙ্গেন কাতে আমরা মাঝি পার না চিস্তি কাতে আরম ডাউনে কান দিকু সাংসারিক সমারোহ में अपमान हसे अरे मेन के माजी पारगना बाबा इन बाको गोड़ो आते माजी पारगना यदि को सीता के नाम को गोड़ो माजी पारगना वहां से जाल चाटो सीता के नाम उठाते चिलिन को चलाम फेंगो माजी पारगना बाबा यदि निनो को निदोना नचारा को निनो को यदि को बोका दिया तारे आम तो चिलिन आम तो माजी सिस्टम बाम पतियो ওটাতে প্রামই ফার্দার যাহা কথা কইবনা বুঝিস কতে কথা রট বলনা সন্তার সমাজ ने डापाई कबरे যদি বিনাম খায় তো দানাং রে দেওয়া ইয়া হাম্বল রিকোয়েস্ট করনা দেলা সামাং রে শিবে ফ্রড রে তো হয় কতে কমি মে দেলা সোজত করতে तीरे 30 सात कते कोन कमिया साता ওয়ার রকম লাগি কোন কমিয়া সাতা কোন যদি আনম সা সাতা না ক্ষতি বাঙ্গিলা নয়া কথা হাম বাম রড দেয় প্রত্যেকটি ব্যক্তি প্রত্যেকটি পার্সোনাল ছোট ছোট অবদান সন্তার সমাজ না কমিনান করা আমার মনে পিড়ামে যে আম ওয়া সাতার বাম তাহলেন খান সাতার সন্তানা ক্ষতি বাঙ্গিলা জাস্তি ক্ষতি আমলেকাन कुड़ी तो बांग्लाते ऑल बेल तरीनो को परख हो गया बांग्लाते ऑल बेल तरीनो को तिखने गया नौकान कुड़ी को जुदी को कहना अरे संता कोई अब तिकु को लगी मोखम जवाब बोलन करे को ऑल बेल ताते আমলেকাन कुड़ी तो अब संतार दरकार कना मैन खान यूटिलाइजेशन ठीक सही बाय हुल कान खातिर আমলেকাन कुड़ी को नष्ट আমার তীক্ষ্ণ পাওয়ার আমার বুদ্ধির না ধার আমার অল পাওয়ার সানামা के मिनट मैन खान यूटिलाइज लगी जहां प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइड दरकार जहां জায়গা রে ন অস্ত্র ব্যবহার দরকার কিনা মানে তো বাং ইউটিলাইজ हम लेकर टैलेंट बिल्डिंग साता बिल्डिंग साता बिल्डिंग बात करते दीपू साता लिखवा साता ना बिल्डिंग को घोड़ा दीपू ग्रुप को सब रखा बांग्ला और ताला पे अरे नवा साता समाज हडी हम दिनी को हम लेकर बिल्डिंग जरूरत बिना मनते मोड़े ताई मुझे ना वाला नहीं करवा हडी कर कथा रोड करता बना सनवा कथा आमगडी तुलजुआ कथा ज्ञान कड़ा को এই সমর সমরম মিটান মাঝিওপন আর সন্তালি আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন পাহাড়াখন অর্ডার মিট হুডিং কর্মী
ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱚᱯᱱᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱨᱳᱫᱷᱤᱛᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱷᱟᱢ ᱪᱟᱴᱚ ᱥᱮᱛᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱚᱭ ᱨᱚᱲ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱯᱱᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱢᱟᱹᱭ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱟᱢ ᱢᱟᱹᱭ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱯᱞᱤᱡ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱚᱪᱟᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱤᱥᱛᱤ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱟᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱟᱢ ᱡᱩᱫि ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱴᱮᱞᱮᱱᱴ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱯᱞᱤᱡ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱜᱚᱞᱯᱚ হয়তো নয়া প্রোফাইল তালাতে যাহাই কি বাং যাহাই কি ফেক অ্যাকাউন্ট তালাতে যাহাই কি বাং যাহাই কি কোড়া হপল পে রড়ে প্লিজ আপনি দানাং রে বাং তাহে কাতে কুড়ি গিদ্রা আর রে বাং রড় কাতে দেলা সামাং রে সদর সাঁতারের বিরোধী রড় তবলবে গঠনমূলক রড় তবলবে তাকি সাঁতা আবো আর চিতার সে রাকাব দাঁড়ে মা তাহলে এই সমর সমরম বিদায় হইপে দিতে লাগি তাঙ্গি তালাতে তাহান পে নেক্সট এপিসোড লাগি আর ততক্ষণ লাগি নাপাইতে তাহান পে নাইতে তাহান পে করোনা রে বেশ তাহান পে মাস্ক লাগা তখন पे আর সান্তারা দুঃখ দিয়ে রে কষ্ট রে হারকেত রে মি থরেন গড় দাঁড়ায় রে আডি উপকার লাগা মানতে নি মনে ওনাতে সান্তানা নিয়ে লকডাউন পরিস্থিতি রে মি থর গে আর্মি হট গড়াই তখন पे নওয়াজ দহ কতে তেহানা প্রতিবেদন নডগি মুচল গয়া জোহার সমর সমর ব্যামারি